천혜의 환경과 드넓은 해변을 품은 태국의 보석이라 불리는 끄라비. 싱싱한 해산물과 태국식 전통 요리까지 먹거리도 풍부한 곳. honeymoon, and we didn't want too much tourists, so it was the perfect time. 전 세계에서 온 취향객들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 뜨거운 불쇼를 준비하는 이들. 끄라비 여행의 필수 코스인 불쇼를 위해 더위와 사투 중입니다. 화려한 볼거리를 위해 몸을 아끼지 않는 단원들. โคมไฟต้องมีแผลต้องมีอะไรแบบนี้ครับ 한편 끄라비의 아름다운 섬 투어를 위해 태국의 전통 배와 씨름하는 이들도 있습니다. ลื่น 괜찮으세요? โอเคไหมอ่ะ โอเคครับเวลาล้างเรือพอเปียกมันจะลื่นครับ 해변가 바위 위에서 즐기는 암벽 등반도 끄라비의 매력 중 하나. Don't hold the rope Don't hold the rope careful 한시도 눈을 떼지 않고 체험객들의 안전을 지켜야 하는 이들. Only control the rope เหนื่อยครับ 휴양지에 꽂힌 안락한 숙소를 위해 애쓰는 이들도 있습니다. 편안하고 쾌적한 숙소를 위해 24시간 호텔을 관리하는 사람들. ต้องทำความสะอาดทุกวันครับเพื่อไม่ให้สระเป็นตะไคร่น้ำครับ 총 199개의 객실을 깔끔하게 관리하려면 빠른 속도와 손기술은 필수입니다. รับผิดชอบทำห้องวันละ 18 ห้องต่อคนค่ะ 사람들의 편안한 휴가를 위해 밤낮으로 애쓰는 이들. 휴양지를 가꾸는 사람들을 만나봅니다. 태국 남부의 긴 해변을 가진 끄라비는 130여 개의 크고 작은 섬들을 품고 있어 태국의 보석이라 불리는 휴양지인데요. 이미 미국과 유럽 사람들은 물론 최근엔 아시아 사람들에게도 휴양하기 좋은 명소로 손꼽히는 곳입니다. ทะเลสวยมากแล้วก็มีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างเช่นแบบพวกปีนผาหรือว่าใครที่มาชอบทะเลก็นอนเฉย ๆ ก็ได้ That the people come here now because it's very beautiful. You can see it and you can feel it. 끄라비 해변은 특히 주변의 크고 작은 섬들을 둘러보는 재미가 쏠쏠합니다. 섬에 들어가기 위한 교통수단, 태국의 전통배 롱테일 보트입니다. 꼬리처럼 긴 모양새 때문에 롱테일 보트라 이름 지어졌는데 휴양객들에게 인기 만점입니다. ตอนนี้เราจะไปโปรแกรม4เกาะนะครับผมตอนแรกเราจะไปเกาะปอดะก่อนก็ไปดำน้ำดูปลาที่เกาะไก่แล้วก็จะไปทะเลแหวกแล้วก็กลับไปไร่เลทำปะหนังครับ 이른 아침 섬 투어 손님을 받기 위해 분주한데요. 가장 중요한 건 엔진 정비. 혹시 모를 고장에 대비해 꼼꼼하게 엔진을 손봐줍니다. เวลามันสาดเครื่องร้อนนะครับเครื่องกำลังวิ่งใช่ไหมพี่แล้วเครื่องมันร้อนแล้วก็พอน้ำเค็มมันสาดมามันก็จะเป็นเกลือนั้นมันจะทำให้เครื่องเราขึ้นสนิมมันจะใช้ไม่ได้นานครับ 바로 그때 ลื่น 괜찮으세요? โอเคไหมอ่ะ โอเคครับ 왜 그러는 거예요? เป็นอะไรอ่ะ ลื่น ว่า เชือกนี่มันลื่นได้ 큰일 날 뻔했네요. เวลาล้างเรือพอเปียกมันจะลื่นครับ 엔진 점검이 끝나면 바로 배 내부 점검에 들어갑니다. 아니나 다를까 작은 틈에서 물이 새는군요. ต้องใช้เศษผ้ามาอุด 한번 만들어진 롱테일 보트는 평균 20년 이상을 운행하기 때문에 꼼꼼한 관리가 필수입니다. โอเคแล้วครับไม่รั่วเลย
เพราะมันต้องใช้ตังค์หลายบาทพาเรือขึ้นไปข้างบนแบบนั้นแล้วก็พาลงมันจะใหม่แบบนี้พอพาลงมาจะเป็นสีแบบนั้นครับต้องทำเป็นขึ้นทีหนึ่งก็ 3-4 หมื่น 정비가 끝나갈 무렵 기다렸다는 듯이 손님들이 몰려옵니다. 미리 예약한 손님들을 만나 출발 준비를 합니다. นี้เราไปเที่ยวก่อนครับเราต้องพาของกินไปเยอะๆหน่อย 롱테일 보트는 최대 10명까지 탈 수 있어 단체로도 예약할 수 있는데 끄라비에 오면 꼭 해봐야 할 이색 여행 코스입니다. ไปทะเลมันรู้สึกดีอ่ะมันสนุกมันได้ผ่อนคลายได้ว่ายน้ำแบบมันมี energy อ่ะมันรู้สึกโอเคแฮปปี้ 롱테일 보트 투어는 끄라비 주변의 총 4개의 섬을 돌아보게 되는데 엔진 이외에 모든 작동을 수동으로 하다 보니 힘이 많이 듭니다. 수시로 변하는 바다 상황 앞에서 잠시도 한눈을 팔 수가 없습니다. 수동으로 움직이다 보니 방향을 바꿀 때는 밧줄의 힘을 빌립니다. 혹시라도 덜컹이는 배에 놀랄 휴양객들을 위한 세심한 배려이기도 합니다. 해변에서 20여 분을 달려오니 크고 작은 무인도들이 눈앞에 펼쳐집니다. 그런데 엔진에 물을 붓느라 분주한 선장. 무슨 일일까요? ระบายความร้อนพอมันร้อนแล้วน้ำมันจะแห้งเรื่อยๆเราต้องเติมลงไป 완벽한 투어를 위해 엔진 관리에 각별한 신경을 쏟아야 합니다. 덕분에 끄라비에서의 특별한 경험을 만끽 중인 관광객들. 단체 손님을 태운 지인의 배엔 뭔가 문제가 생긴 모양인데요. เครื่องเขาเสียเขาไม่ทำงานต้องเปลี่ยนลำ 조금만 방심해도 순식간에 여행 분위기를 망칠 수 있어 꼼꼼한 정비만이 답입니다. เป็นห่วงลูกค้าว่ากลัวว่าลูกค้าจะกลัวเพราะว่าบางคนเขากลัวคลื่น 승객을 위한 안전운전도 필수. 세심한 주의 끝에 드디어 목적지에 도착했습니다. 에메랄드빛 바다와 석회암 바위를 품은 무인도. 휴양객들에게 웃음이 파도처럼 밀려옵니다. คนไม่เยอะแขกลูกค้าจะชอบ เพราะว่าบรรยากาศดีด้วยแล้วก็สวยด้วยครับผม 지친 일상을 모두 내려놓고 온전히 휴식을 즐기는 시간. 투명한 바닷물은 들여보기만 해도 힐링 그 자체입니다. 멋진 자연 경관 때문에 태국에서도 환상의 휴양지라고 불린다네요. สนุกน้ำใสมากน้ำเย็นสะอาด 손님들이 즐거운 추억을 만드는 동안 선장은 또다시 분주해집니다. ต้องเตรียมให้ลูกค้าครับผมเพื่อจะได้กินครับผมเผื่อลูกค้าหิวถ้าซื้อที่เขาทำมาแล้วมันไม่อร่อยมันจะงอมไปครับ 롱테일 보트를 이용하는 사람들에게 제공되는 특별 과일 서비스. นี่ผลไม้นะครับครับผม 정성스레 준비한 맛있는 과일 덕분에 휴양지에서의 낭만이 더 달콤해집니다. ดีใจแฮปปี้มากเลยครับดีใจที่ทำให้ลูกค้าได้อร่อยกับอาหารที่ผมทำให้พวกผลไม้เลยครับผม ข้าวไหม 이쯤 되니 선장도 출출해집니다. 하루 종일 손님들을 태우고 섬을 돌아야 하다 보니 식사는 늘 이렇게 배에서 혼자 시간 날 때 대충
챙기곤 합니다. ก็พักผ่อนด้วยคือรีแลกซ์ได้กินข้าวก็แขกก็ไปเที่ยวแล้วเราก็กินข้าวรอแขกด้วย 소규모일 경우 원하는 시간만큼 섬에 머물 수 있는데요. 이제 다음 섬으로 이동할 차례입니다. พ่อเป็นชาวประมงฟิชเชอร์แมนผมก็ไปกับพ่อตั้งแต่เด็กนะพอโตขึ้นมาก็ชอบเรือแล้วก็ชอบพานักท่องเที่ยวไปเที่ยว 하루 종일 배를 운행하는 일이 힘들 때도 있지만 선장에겐 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 일자리랍니다. 밤이 되면 더욱 화려해지는 곳. 끄라비의 아오낭 해변 서쪽에 위치한 야시장이 유명한데요. 태국의 산의 진미가 모두 모여 있습니다. ไฮไลท์อะค่ะก็คือมันเป็นจุดรวมของชาวต่างชาติเพราะว่ามันจะมีชายทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 밤이 되면 야시장은 다양한 먹거리를 찾아온 휴양객들로 발디딜 틈이 없습니다. 야시장에서 가장 인기 있는 메뉴는 단연 태국 요리. 62 อย่างค่ะ ได้ทุกอย่างนะครับ ค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ 모든 음식은 주문받는 즉시 현장에서 바로 만들어지게 됩니다. 62가지의 조리법을 모두 능숙하게 숙지해야 가능한 일. 눈앞에서 음식이 만들어지는 모습도 쏠쏠한 볼거리입니다. คือเราทำทุกวันเราชินแล้วคือเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย 아침부터 재료 손질과 갖은 양념 준비로 야시장이 끝날 때까지 꼬박 12시간이 넘게 서서 작업해야 하는 일. เพราะว่าได้เรียนมาจากกรุงเทพเราไปเรียนมาคือ5เตาเราต้องเอาไว้ได้เอาไว้อยู่ในเวลาเดียวกัน 요리에 대한 남다른 자부심으로 야시장을 지키고 있습니다. โอเคอาเกน 정말 맛이 없을 수가 없겠네요. Amazing. You have everything. Sweet, sour, everything. Amazing. The food is local. Sweet, salt, and it's a show. I think it's a show, so for tourist people like me, it's amazing. 한편 야시장 한쪽에 한 무리의 사람들이 나타났습니다. 빈 봉에 창까지 완전 무장한 사람들. 대체 뭘 하려는 걸까요? เตรียมไฟชิวครับ Oh, super exciting. I'm playing with fire, making so addicted. The sound, the lights, it's amazing. Yeah. 화려한 기술로 시선을 사로잡는 불쇼. 아오낭 야시장에 오면 꼭 보고 가야 할 만큼 인기 있는 쇼라고 합니다. 쇼를 하기 전 가장 먼저 쇼에 쓰일 도구부터 점검하는데 불을 다루는 위험한 쇼다 보니 하나하나 손으로 모든 도구들을 손봅니다. จำคืออุปกรณ์เนี่ยส่วนมากอุปกรณ์โยกไวต้องทำเองจะถนัดที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะรู้น้ำหนักอุปกรณ์ที่เราเล่น 혹시나 공연 도중에 생길 수 있는 실수들을 사전에 방지하기 위해 꼼꼼히 장비들을 챙깁니다. คือให้ไล่อากาศครับไล่อากาศข้างในอย่าให้มีอากาศขังอยู่เพราะเราต้องใช้แรงดันโดยที่ไม่มีอากาศแต่ถ้าไม่มีอากาศแรงดันมันจะเยอะตามที่เราถนัด 이제 모든 점검이 끝난 후 쇼에 오르기 전 각자 자신이 맡은 기술을 다시 한번 연습합니다. อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟครับมันก็อันตรายทุกตัวเลยครับเพราะมันเป็นไฟมีเหมือนกันโดนทุกคนครับนี่ครับ 자칫 방심했다가는 자신도 모르게 몸에 상처가 나기 십상. 화려한 쇼 끝에 얻은 영광의 상처들입니다. ผม
โคมไฟมันต้องมีแผลต้องมีอะไรแบบนี้ครับ เล่นโคมไฟอยู่ แล้วก็ลวดออกมาพันติดที่แขนครับ ติดที่แขนแล้วก็มันก็ติดอยู่อย่างนั้นเลย แล้วก็ร้อนพอร้อนเพิ่งรู้สึกตัวเพิ่งมาเห็น ทุกคนที่เล่นอาชีพนี้ก็อยู่อาชีพนี้จะมีแผลเป็นเกี่ยวกับไฟทุกคนนะ 항상 위험이 도사리고 있지만 사람들에게 기쁨을 주는 공연의 매력을 포기할 수 없는 단원들. 어느덧 불쇼를 보기 위해 사람들이 빼곡히 모여들었습니다. ตอนที่เล่นสเก็ตไฟหรือว่าผู้ไฟไฟเวิร์กใช่ไหมต้องมุฟคนดูเพื่อจะให้การแสดงคือแสดงได้โชว์ได้เพราะมันอันตรายมาก ตื่นเต้นค่ะตื่นตาตื่นใจเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยๆเพราะว่ามาจากภูเก็ตใช่ค่ะยังไม่เคยดูด้วยแล้วก็นี่เป็น first time ตื่นเต้นมาก 불을 다루는 공연이니만큼 관객들과의 안전거리부터 거듭 확보하는 단원들. 공연을 앞두고 단원들에게 긴장감이 가득 찹니다. มีตื่นเต้นมีอะไรบ้างครับ เพราะว่าคนเยอะด้วยไงครับ เพราะว่าเวลาเราโชว์อยู่ข้างหน้าคนเขาจะมองเราครับเพราะว่าเราโชว์ก็รู้สึกตื่นเต้นตั้งใจโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นเลยกระบี่ก็มีดีไม่ใช่แค่ทะเลก็มีโชว์ด้วย วินิกไฟทีมสู้ 드디어 아오낭 랜드마크 야시장의 불쇼가 시작되었습니다. 매일 선보이는 쇼지만 매 순간 긴장이 되는 순간. 관객들에게 멋진 불쇼를 선사하기 위해 최선을 다해봅니다. 관객이 불쇼를 좀 더 가까이서 즐기고 체험해 볼 수 있는 시간도 가지는데요. 공연 중에도 쉴 틈 없는 단원들. 재빨리 바로 다음 무대를 위한 도구들을 준비해야 합니다. คือสลับกันมาอย่างนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็จะมีคนเข้าไปต่อเขาไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเล่นเสร็จครับคือมันว่ามันเท่ดีนะเพราะว่าเราชอบคือท้าทายดีครับ 불꽃 같은 열정으로 매 순간 최선을 다해 뜨거운 공연을 펼치는 단원들. 오늘 공연의 하이라이트. 불이 붙은 쇠사슬을 던지는 기술이 펼쳐지는데 두 사람의 호흡이 중요합니다. ก็คืออันดับแรกก็คือระวังผู้ไฟเพราะว่าเวลาเราเล่นผู้ไฟคือระวังที่มือผู้ไฟคือเป็นอันตรายมากครับโดนที่ผู้ 때문에 다른 기술들보다 더욱더 오랜 연습이 필요합니다. 이번엔 관객들을 무대 앞으로 불러내세우는데 관람객들이 직접 불쇼를 체험해 볼 수 있는 시간입니다. 아무 데서나 경험할 수 없는 환상적인 쇼인데요. 이제 공연이 마무리되어 가는데요. 공연이 끝나갈 무렵 안전을 위해 재빨리 맨손으로 불을 끄는 단원들. 천을 감싸 불을 끄는 방식인데 꽤 뜨거울 것 같은데요. ชินแล้วครับมันก็ร้อนอยู่ครับแต่ว่าพอโชว์ทุกวันมันเริ่มชินแล้ว 오늘도 무사히 불쇼가 끝났습니다. ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีกลัวนิดนึงค่ะใช่แล้วก็ประทับใจมากชอบมากค่ะชอบมากจริงๆรู้สึกว่าแบบประทับใจมันที่สุดแล้วชอบ 쇼를 하는 내내 뜨거운 불과 더위와 싸워야 했던 단원들. ร้อน
ก็ร้อนเลยเพราะว่ามันอากาศเมืองไทยก็ร้อนอยู่แล้วก็เราก็อาชีพนี้ด้วยมันอยู่กับไฟอะมันก็ร้อนถ้ากับคูณ 2อะร้อนคูณ 2 하지만 쇼를 하는 동안에는 관객들의 환호성이 한 줄기 시원한 소나기 같은 단원들. ก็อยากให้ทำงานนานๆขึ้นครับแบบว่ายาวๆเลยแล้วก็อยากให้โชว์พัฒนาขึ้นกว่านี้คือให้ทีมใหญ่กว่านี้ 혼신을 불태운 단원들 덕분에 이 밤 여행이 더욱 특별해졌습니다. 휴양지에서 꽃은 뭐니뭐니 해도 숙소죠. 휴양객들의 피로를 풀어줄 쾌적하고 안락한 숙소를 위해 밤낮으로 호텔을 가꾸는 이들이 있습니다. 호텔 청소 중에서도 가장 세심한 손길이 필요한 곳은 수영장. เพราะมันสกปรกมีพวกทรายพวกตะกอนนี่นะตะกอนดูดทรายที่พื้นสระ 수영을 즐기는 휴양객들이 많이 찾는 끄라비. 때문에 수영장의 청결도는 호텔의 얼굴이라고 해도 과언이 아닙니다. เห็นเหรอเห็นได้ไหม เห็นครับ เห็นเหรอครับพื้นแบบ 수영장 전용 청소기로 청소를 하는데요. 한 시간 가까이 청소한 풀장. 생각보다 치워야 할 게 많았습니다. 덕분에 수영장은 말끔하게 청소가 됐습니다. 한편 체크아웃 시간에 맞춰 199개의 호텔 객실을 청소하느라 바쁩니다. 다음 손님의 체크인 전까지 서둘러야 하는 청소. มีพนักงานทั้งหมด 15 คนค่ะ รับผิดชอบทำห้องวันละ 18 ห้องต่อคนค่ะ 가장 먼저 해야 할 일은 손님들이 사용한 침대 시트와 이불을 갈아주는 일인데요. 이때 자신만의 노하우가 있습니다. เทคนิคในการใส่ผ้านะคะ ก็คือจับให้แน่นแล้วก็ต้องใช้แรงตอนที่ว่าสะบัด 이불에 두 모서리를 잡은 후 힘껏 털어주는 방식입니다. 이불볼을 씌운 후 가장 중요한 건 각을 잡는 일. 조금의 흐트러짐도 없이 반듯하게 정리합니다. เช็คอินปั๊บสิ่งที่จะต้องดูสะอาดสวยงามก็คือเตียงนอนค่ะ 이번엔 예쁜 침대를 위한 특별한 장식을 해주는데 뭘 만들려는 걸까요? ดอกไม้ค่ะ ดอกไม้ไว้สำหรับเซตตกแต่งอนิโมนค่ะ 전 세계의 사람들이 신혼여행지로도 많이 찾는 끄라비. 정성을 가득 담은 백조가 탄생됐습니다. 한편 숙소에서 가장 청결이 우선시되는 화장실 청소는 좀 더 까다롭게 진행됩니다. นี่จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำนะคะ ซึ่งเราจะมีน้ำยา ก็คือตัวแรกเป็นอุปกรณ์ทำน้ำยาทำความสะอาด แก้วก็คือซันไลท์ 용도에 맞는 세제 준비는 기본. 손이 안 닿는 곳을 대신할 청소 도구들까지 동원해 꼼꼼히 청소에 들어갑니다. 더운 날씨 속에서도 화장실만큼은 더욱더 깨끗하게 청소하는데요. ก็ร้อนอยู่ แต่ก็มีที่ระบายอากาศด้านบนนิดนึงค่ะ ก็ค่อยยังชั่วหน่อยค่อยดีขึ้นเลยค่ะ 가장 지저분한 변기는 구석구석 2번씩 꼼꼼하게 청소를 해줘야 합니다. 마지막으로 곳곳에 물기를 제거해 줍니다. ที่ทำงานก็ต้องให้สะอาดกว่าที่บ้านบางทีเราก็อาจจะดูมันไม่ทั่วถึงบางเวลาอยู่บ้านนั้นมีลูกมีอะไรบ้างเข้าไปเล่นเข้าไปอาบน้ำแต่ที่โรงแรมนี่ต้องดูแลทำความสะอาดให้สะอาด 체크인 시간이 되자
예약한 손님들이 호텔을 찾았습니다. 오케이. 만족스러운가 본데요. 이번 여행이 더욱 기대가 될 것 같습니다. อยากมานอนฮันนีมูนกับภรรยานะครับ 휴양객들을 막기 위해 24시간 쉼이 없는 호텔 사람들. 늦은 오후가 되자 다음 날 조식을 위한 식재료들이 도착하는데 이때 가장 중요한 것이 있습니다. เพราะว่าเราก็เลือกดูจากสีแล้วก็ความสดของผักค่ะ 최상의 음식을 제공하기 위해 요리의 가장 첫 단계인 식재료를 점검하고 또 점검합니다. วันนี้ผักสดมากแล้วก็มีคุณภาพมาก 매일 수백 인분의 식사를 준비해야 하는 호텔 조식. 식재료의 종류만 어마어마합니다. 맛있는 요리로 다시 태어나기 위해 잠시 대기합니다. 다음 날 새벽 5시. 호텔 투숙객들의 조식 준비를 위해 새벽부터 요리사들이 모였습니다. 총 5명의 요리사가 각자 자신이 맡은 요리들을 만들어냅니다. ที่นี่ทุกลูกค้าเยอะอาหารนี่คือประมาณ 3-400 ครับแล้วก็อาหารจะเติมตลอดจนถึง 11 โมงครับผมก็ลูกค้าที่มาจะได้กินอาหารที่ได้ทุกคนและก็หลากหลาย 한 2시간 만에 만들어내야 하는 요리들. 신선한 요리를 제공하기 위해 식사 시간을 잘 맞춰야 하는 것도 노하우랍니다. 더운 날씨 속에서 새벽부터 불과 싸워야 하는 작업. 하지만 최상의 요리를 내놓기 위해 더위도 잊은 채 최선을 다합니다. 세계 각국에서 온 투숙객들의 입맛을 맞추기 위해 메뉴도 30가지가 넘습니다. ชาวต่างชาติก็จะชอบมากเลยครับเป็นเมนูที่อาหารจานเดียวที่กินง่ายแล้วก็รวดเร็วครับผม 이제 완성된 요리가 식지 않게 배식대에 요리를 세팅하는데 따뜻한 음식은 따뜻하게 찬 음식은 신선하게 보관될 수 있게 진열합니다. 배식대에 준비된 음식에 혹시 모를 이상은 없는지 마지막 점검 중입니다. หนึ่งเราต้องจะเป็นสแตนดาร์ดว่าเด็กสามารถโฟโล่ตามหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องโฟโล่ลิสต์ตามที่เราจดในแต่ละวันนะครับ 투숙객들이 먹기 좋은 온도가 잘 유지되는지도 체크해 줍니다. ภูมิจะต้องความร้อนจะต้องอยู่ที่ไลน์บุฟเฟ่อยู่ที่ประมาณ55 ถึง 60 ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่ได้เนี่ยทำให้ท้องเสียอาหารไม่สดนะ 이제 식사 준비가 모두 끝난 후 손님들을 맞는 시간. 집에선 없던 아침 입맛도 이곳에선 절로 되살아날 것 같군요. ดูแล้วน่าทานเพราะมันร้อนด้วยเนาะ 투숙객들의 하루를 든든하고 기분 좋게 시작해주는 식사입니다. วันนี้เรามาทานอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนจะออกไปทัวร์4 เกาะ ร้านอาหารก็สะอาดอร่อย 순식간에 소진되는 음식들. เด็กๆผัดไทยหมดแล้วเติมมาท่านนะลูกน้องครับครับผมสปาเกตตี้หมดครับสปาเกตตี้ครับครับผม 인기 만점의 메뉴들은 식사 시간 내내 주문이 끊이질 않습니다. อันนี้หมดเร็วครับลูกค้าทานเยอะครับผมอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับลูกค้าจะชอบมาก 가장 인기 있는 메뉴는 태국의 대표 요리들. 볶음 쌀국수인 팟타이와 새콤한 맛을 끓인다는 뜻의 태국 스프인 똠양꿍이 가장 인기입니다. ก็มาถ้ามาประเทศไทยที่ต้องมาชิมต้มยำกุ้งก่อนเลยครับ 비교적 사람이 적은 조식 시간인데도 모든 메뉴를
2번 이상 요리해야 할 정도랍니다. 요리사들의 노력 덕분에 손님들은 든든하고 기분 좋은 휴양지의 아침을 맞았습니다. เพราะว่ายังไงมันก็คือรสชาติที่เราภูมิใจที่เราทำไปแล้วลูกค้าชอบลูกค้ากินเยอะถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข 태국 끄라비에서 배로만 접근할 수 있는 라일레이 해변은 그림 같은 석회 암벽이 펼쳐져 있어 암벽 등산 전문 학교가 있을 정도로 암벽 등반의 명소입니다. ที่ไรเลนะครับที่นี่ป๊อปปูล่า or the best for the world นะครับก็ welcome to do rock climbing in Railay. 간단한 교육을 받으면 초보자도 쉽게 할 수 있는 것이 장점인데요. 암벽 등반 손님들을 위해 아침부터 서두르는 애가락 콩깨오 씨. 암벽 등반 시 손님들이 신는 신발부터 청소해 줍니다. เราไปปีนแซนก็คือทรายข้างในครับแล้วก็เราก็จะมาคลีนครับผมเราก็จะมาทำความสะอาดเอาทรายออกครับเพื่อให้คนต่อไปเขาใส่ต่อ 등반에 있어 가장 중요한 건 로프. 생명줄이나 마찬가지여서 여러 번 꼼꼼히 확인해 줘야 합니다. เราจะเช็คว่ามันจะมีตำหนิหรือเปล่าเรือจะมีโฮหรือเปล่าถ้าไม่มีโอเค is safe แต่ถ้าว่ามีเราต้องเปลี่ยนอะไรแบบนี้ครับต้องเช็ค all the time ทุกครั้ง 무엇보다도 안전이 가장 중요한 암벽 등반. 준비가 마무리됐는데 난데없이 비가 쏟아져 내립니다. 다행히 지나가는 소나기여서 암벽 등반 현장으로 출발합니다. 현장에 도착해 미리 예약한 체험객들을 위해 암벽 등반 준비에 나서는데 본격적인 등반에 앞서 마지막으로 다시 한번 도구들을 점검합니다. short one and this one half not much yeah this one for start for easy first and we show how to climb and safety So the first thing you should know is about the safety knot. put in right and then 체험 전 암벽 등반의 방법 숙지와 안전 교육은 필수입니다. and then Oh, that would be good. Yeah. Looks fun. 체험객들의 교육이 끝난 후 먼저 직접 시범을 보이며 바위 상태를 점검해야 하는데요. you see 1,800 กิโลก็ประมาณตันเกือบ2 ตัน บางรุ่นก็ 2 ตัน 이곳에서는 주로 수직의 암벽면을 오르는 페이스 등반 기법을 사용하는데 바위의 돌기를 이용해 바위를 오르는 방법을 말합니다. 10m 높이의 암벽을 능숙한 솜씨로 오르는 콩깨오 씨. I'm safe give me slack 안전한지를 확인한 후 다시 내려오는데요. Thank you. Top rope climbing is mean you have rope already, and then I have one rope. You see, if you falling, it's okay. Safety, okay. 본격적으로 시작된 암벽 등반. Higher, very high. 휴양객들이 안전하게 암벽을 오를 수 있게 밑에서는 힘을 실어 줄을 당겨줘야 합니다. 줄 하나로 사람들의 안전을 책임져야 하는 상황. Only control the rope. เพราะว่าถ้าเราไม่ตึงทางขึ้นถ้าเขาตกลงมามันทำให้เราปึ้มเจ็บแต่ถ้าเราตึงปุ๊บถ้าเขาตกลงมาปุ๊บยังเซฟ 밑에서 밧줄을 당겨줘야 초보자도 손쉽게 암벽 등반을 즐길 수 있는데요. Nice, one more. 온몸의 힘을 이용하다 보니 결코 쉬운 일이 아닙니다. Can you bring your left foot to your right foot in, and then bring your right foot up here? Left foot here. Left hand. Can you stand? ว่า left right because the way if go wrong way dangerous ใช่ไม่เซฟแต่ถ้าว่า go right way โอเคเซฟแล้วก็ easy ด้วย 그
그냥 눈으로 구경하는 것과 직접 등반 체험할 때와는 천지 차이인 암벽의 경사. Don't hold the rope, don't hold the rope, careful. 체험객이 암벽 위에서 겁을 먹지 않도록 주의를 기울입니다. Come on, I believe in you. ครับผมแต่ถ้าผมไม่บอกอะไรเลยสำหรับคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วเราไม่บอกเขาไปได้แต่คนไม่เคยปีนมาถ้าเราไม่บอกเขาไปไม่ได้ครับ 정상에 오를 때까지 한시도 눈을 떼서는 안 되는 상황. 그런데 그때 발밑으로 보여지는 아찔한 풍경. 생각보다 쉽지 않나 봅니다. Let me know when you're ready. Take a break, free your hand, use some powder. 지시대로 손에 파우더를 바른 후 바위를 잡아보는데 Yeah, deep in there. ต้องดึงให้เขาได้ไปจับมุมที่สูงขึ้นให้ได้ 체험객이 정상에 오를 수 있게 끝까지 길을 인도해 줍니다. 희열의 순간. 이제야 잠시 긴장을 놓습니다. 오래도록 기억에 남을 짜릿한 암벽 등반으로 끄라비에서의 추억이 더욱 풍성해졌습니다. Wow. I didn't give up. Yuffie. Amazing. The jumping is the best part. And the view is so beautiful here, and we have really good weather now. เหนื่อยครับแต่ผมเห็นลูกค้าแฮปปี้ครับผมแล้วก็สนุกในการทำงานครับ 많은 돈을 버는 것은 아니지만 이 일이 힘들 때마다 최고의 경험이었다고 칭찬해주는 체험객들로부터 힘을 얻곤 합니다. A little bit more. No. And move your left foot to the right. 누군가에게 특별한 경험을 선사한다는 건 그에게 큰 기쁨입니다. To the right. Wow. This is hard. 몸으로 하는 일이다 보니 힘에 부칠 때도 있지만 암벽을 타며 좋아하는 체험객들을 보면 피로가 싹 날아가곤 한다는데요. 매일 체험객들과 한 몸이 되어 새로운 에너지를 얻고 있습니다. Very good. Very good start. Oh, good. Lots of adrenaline. Yeah. No, very exciting. Cool. Like, wouldn't have been able to do it without these guys. Yeah, it's awesome that they do this. 이제야 한숨을 돌립니다. เรือหินมันมีอะไรให้เราทำให้เราแบบรู้สึกสบายใจแฮปปี้หรือภูมิใจครับ 앞으로도 오래도록 힘이 닿는 한 이 짜릿한 암벽을 계속 오를 겁니다. 태국 끄라비 해안의 서쪽 중심지인 아오낭 해변. 중심 해변인 만큼 먹거리도 많습니다. 특히 매일 바다에서 건져 올린 싱싱한 해산물들이 넘쳐나는 끄라비의 아오낭 해변. 수십 가지의 싱싱한 해산물을 맛볼 수 있습니다. ทางทะเลครับอาหารทะเลเนื้อก็หวานอร่อยหาดทรายก็สะอาดครับ 태국의 보석이라 불리는 끄라비의 명성답게 눈과 입을 즐겁게 해주는 이색적인 음식들이 가득합니다. กระบี่สวยมากและอาหารที่นี่ก็อร่อยด้วยทำรสชาติถึงแล้วก็ของสดทุกอย่าง 해산물 요리만큼이나 사람들이 문전성시를 이룬다는 이곳. 이 집의 주 메뉴는 쌀국수. 하지만 육수부터 차이가 있습니다. ของน้ำซุปแล้วก็จะมีความเข้มข้นเนื้อเป็ดจะมีความนุ่มอร่อยค่ะ
베트남식 쌀국수보다 강렬한 향과 맛으로 오감을 사로잡는 태국식 쌀국수. 어떻게 만들어지는지 궁금해지는데요. 이른 아침부터 각자 재료 손질에 들어가는 직원들. 가장 중요하면서도 시간이 오래 걸리는 건 오리고기 손질입니다. เนี่ยแบบนี้ไม่เยอะแป๊บเดียวประมาณ10 นาที5 นาทีถึง 10 นาทีนั่นแหละมันถ้าไม่เยอะถ้าเยอะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ 숙주나물이나 양파, 고추 등으로 맛을 내는 베트남 쌀국수와는 달리 고기로 맛을 내는 태국식 쌀국수. 오리고기로 만드는 쌀국수는 이 집의 메인 메뉴입니다. มันหอกขึ้นมาแต่ว่ามันถ้าอยู่แบบนี้มันดูไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเพราะถ้าขูดแบบนี้มันจ้องขึ้นมานี่นะ 매일 평균 10마리의 오리고기를 손질하는데요. 깨끗하게 손질된 오리는 육수를 뽑아내기 위해 푹 끓여줍니다. 3 ชั่วโมงค่ะ3 ชั่วโมงใช่ค่ะเปื่อยยากค่ะต้องรอให้มันเปื่อยนิ่ม 부드러운 식감을 위해서 3시간 넘게 푹 끓여주는데 이때 진한 육수를 위해 머리부터 발끝까지 오리를 통째로 넣는다네요. 이제 잘 익은 오리고기는 부위별로 잘라내주는데요. 쉬워 보이지만 자르는 방법에 나름의 노하우가 있습니다. ก็มันระวังบ้างค่ะกวนโดกวนดีโดมือก็ทำงานไม่ได้ค่ะ 한 번에 제대로 잘라야 고기가 흐트러지지 않고 그릇에 담을 때에도 보기 좋게 유지가 됩니다. ต้มอีกรอบนึงค่ะประมาณให้เนื้อให้นิ่มไม่เหมือนกับไก่เป็ดมันแข็งเลยนะคะ 한편 이번엔 소고기 육수를 만드느라 한창인데요. 이때 잡내 제거를 위해 팔각향, 말린 생강, 계피 등의 총 5가지 향신료가 들어갑니다. ถ้าเราคั่วก่อนมันจะหอมกว่าค่ะใช่กลิ่นเครื่องเทศมันจะออกมากกว่า 마치 원두를 볶듯이 향이 더 풍부해진답니다. 향신료와 고기가 만나 깊은 육수가 탄생됩니다. 3시간 가까이 삶은 소고기는 고기 부위대로 잘라주는데 주문이 들어왔을 때 쉽게 소분하기 위한 겁니다. เนื้อแต่ละส่วนมันจะไม่เหมือนกันเวลาหั่นมันไม่เหมือนกันเนื้อมันต้องหั่นยังไงให้เนื้อมันนิ่มที่สุดถ้าหั่นผิดแบบเนื้อมันจะเหนียวลายเนื้อมันจะแบบนี้ครับ 손질된 소고기는 연한 육질을 위해 한 번 더 끓여줍니다. 어느새 점심시간이 되고 해수욕을 즐기던 사람들이 식당으로 모여들었습니다. 이제부터가 진짜 시작. 꼼꼼한 준비 덕분에 쌀국수 한 그릇이 만들어지는 시간은 1분 정도. ในแต่ละวันก็ประมาณ200 ถ้วยถึง 300 ถ้วยแล้วแต่ 쉴 새 없이 쏟아지는 주문의 속도는 생명. 바쁜 와중에도 가장 공들여야 하는 과정은 쌀국수의 면을 골고루 잘 익히는 과정인데요. ถ้าเส้นที่ลวกไอเหมือนบะหมี่เนี่ยคือผมต้องการให้มันสุกเร็วๆผมก็ต้องเร่งเร็ว 체에 면을 넣고 뜨거운 물에 데치듯이 계속 돌려줘야 하는데 하루 종일 반복되는 작업과 물밀듯이 밀려오는 손님을 겪다 보면 몸은 어느새 천근만근. ๆทำแรกๆอ่ะจะไม่ชินครับแรกๆที่มาทำแรกๆไม่ชินปวดมากเลยแล้วก็ถ้าปวดมากๆก็ไปนวด 이 쌀국수 한 그릇을 위해 아침부터 온 정성을 쏟은 사람들. 덕분에 많은 이들이 태국 끄라비의 특별한 쌀국수를 맛볼 수 있는 거겠죠. เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา ลูกค้าจะได้ไปปากต่อปากคือบอกให้มาทานกันอีกรู้สึกดีนะครับ
손님들의 칭찬 한마디가 직원들에게는 최고의 휴양지입니다. Won't you sing me your song?